चलो सर आप थोड़ा सा पीछे, तुम पहले मास्क उतार के बात करो, फिर मैं चलो पसीने क्या हाँ हालत देखिए। चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पे। जो आज पहला दिन है कि हम पंजाब के टीचर्स के लिए वैक्सीनेशन, टीचिंग स्टाफ, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, इनकी टीम का, सेक्रेटरी साहिबा सारा असलम साहिबा का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये हमने लाहौर में शुरू किया है। लाहौर में 16,000 टीचर्स हैं और 4,000 नॉन टीचिंग स्टाफ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि सारे टीचर्स को जून 7 से पहले ये वैक्सीनेशन हो जाए। ये सिर्फ पब्लिक के टीचर्स के लिए नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी वो हमारे टीचर्स ही हैं, उनके लिए भी ये जगह है। अपना CNIC कार्ड लेकर आना है आपने और साथ अपना जॉब सर्टिफिकेट लेकर आना है और आपकी वैक्सीनेशन विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये पायलट स्कूल वादत रोड पे आज हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोला है। सो मेरी सब टीचर से रिक्वेस्ट है, सब जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो 7 जून से पहले आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हम 7 जून को स्कूल खोलने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे पहले सब टीचर्स वैक्सीनेट हो जाएं। इसके अलावा हम 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के सेंटर्स खोलने जा रहे हैं ताकि सारे पंजाब के अंदर हम मैक्सिमम वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कर सकें। और आखिरी बात, मैं चाहूँगा कि टीचर्स जो हैं वो अपने ID कार्ड्स और जॉब सर्टिफिकेट्स लेके किसी सेंटर में भी चले जाएं और वहाँ जाके उनको प्रायोरिटी मिलेगी, वो जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट टीचर्स के लिए खोल रहा है सेंटर्स इस तरह के, वो तो हैं ही हैं, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो हर टीचर है और हर नॉन टीचिंग स्टाफ का एम्प्लॉई है, वो जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। मैं दोबारा डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके डिपार्टमेंट का, कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलके एक ज़बरदस्त कदम उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के अलावा कोई और इलाज नहीं है, इसलिए सबको ये करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू हैव टू वेयर अ मास्क नाउ। मैं लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पिछले 1.5 माह 2 माह हो गए चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पंजाब ने 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। एक बहुत बड़ा नंबर है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हमें जो हदफ दिया गया है अपना NCOC की तरफ से, वो ये है कि हम हर रोज़ कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोज़ाना इस वक्त इस महीने वैक्सीनेट करें। अगले महीने हम 2.5 लाख लोगों को करेंगे और उससे अगले महीने इंशाल्लाह 3.5 से 4 लाख रोज़ाना लोग वैक्सीनेट होंगे। कोरोना का तोड़ 2 चीज़ें हैं। एक SOPs ऑब्ज़र्व करना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और कोशिश करना कि बहुत बड़े हजूम में ना जाएं। आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इन इक़दाम से भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो अपने आप को वैक्सीन लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, आपको पता है, अब अबव 19 मतलब 18 एंड अबव सब के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। और सबसे अहम चीज़ है जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह उस्ताद हैं, जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह पुलिस वाले हैं जो सामने आके काम करते हैं, उन सारों की वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तावन करें उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ और उनको सबको वैक्सीनेट कर दें। वजह ये है कि स्कूल जब खुलेंगे तो हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है, हम नहीं चाहते कि दोबारा स्कूल बंद हो इस वजह से कि उस्तादों को कोविड हो गया या कोई प्रॉब्लम। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने उस्ताद हैं, जितना टीचिंग स्टाफ है, उन सारों को, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी वैक्सीनेट कर दें ताकि कोविड जैसी मूजी बीमारी से उनको बचा सके। अहम चीज़ समझने की है, लोगों का ये बताना ज़रूरी है। पहली आपको जब डोज लगेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी जो लग रही है वो साइनोवैक है।
21 दिन बाद आपको दोबारा डोज लगेगी। पहली डोज गारंटी बिल्कुल नहीं करती कि एंटी बॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद। तो मेहरबानी करके आपने ये वक्त जो है ना, इसमें हर किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि इस दौरानिया में आपको कोविड की मुसीबत ना पड़े। दूसरी अहम चीज़ है, लोगों का ख्याल है जब एक दफ़ा वैक्सीन लग जाए तो शायद कोविड नहीं होता। कोविड हो सकता है, लेकिन उसकी शिद्दत जो है उसमें बहुत कमी आ जाती है, और कमी आने की वजह से आपको पता है कि वैसे तो ये ज़रा सी बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनमें ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगने की वजह से बहुत हद तक हम उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो अमल शुरू हुआ है, इसमें मीडिया की जितनी कोऑर्डिनेशन, जितनी कोऑपरेशन हो, वो हमारे लिए बहुत अहम है। जितनी आप तशहीर करेंगे, जितनी मशहूरी करेंगे, उसका फ़ायदा आवाम को होगा। आवाम को तसल्ली होनी चाहिए। हम सब वैक्सीन, मैं लगवा चुकी हूँ वैक्सीन, अपना मुराद लगवा चुके हैं। मैं ख़ास तौर पे अपने इलाज के बावजूद अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा, तो आजकल जो लेटेस्ट पेपर्स आए हैं उसके मुताबिक हम लगवा सकते हैं, तो मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने भी लगवाई है, हम सब ने लगवा लिया वैक्सीन। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। जो ये अमल इस वक्त हमने शुरू किया हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम, आपको पता है, एक्सपैंड कर रहे हैं। और जिस तरह मुराद साहब ने कहा है, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताद हैं, हम चाहते हैं वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करें, उनका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। इस सेंटर पे तकरीबन रोज़ाना की 1000 से 1500 वैक्सीनेशन हो सकती है। तो मेहरबानी करके आप पहले तो अपने सेंटर पे आएँ तो बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे उन्होंने फरमाया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो कि आप टीचर हैं और आपका आईडी कार्ड, तो उसके तहत हम आपको, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं उन पे सब पे लग सकता है। एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करने चाहूँगी, बेसब्री और इम्पेशेंस जिसको कहते हैं, उससे हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, क्योंकि अब तादाद जिन लोगों की वैक्सीनेशन की वो बढ़ गई है। तो अमूमन कई दफ़ा जब एकदम रश पड़ता है सेंटर्स के अंदर, तो लोग बजाय लाइन बनाने के फिर धक्कम पेल शुरू हो जाती है। मेहरबानी करके, मुझे किसी दिन एक बंदे ने शिकायत लिख के भेजी, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मेरा बड़ा दिल किया कि उसको मैं एक तस्वीर भेजूं अमेरिका की, जहां 1 मील लंबी लाइन लगी हुई है, जहां लोग वैक्सीनेट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उससे तो बहुत बेहतर हमने यहाँ बंदोबस्त और इंतज़ाम किया हुआ है। वो 1 मील लंबी लाइन को कम से कम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का इंतज़ार पीरियड था। तो अगर यहाँ आपको आधा पौना घंटा इंतज़ार करना भी पड़ जाए, तो अगर आप सब्र से इंतज़ार करेंगे, उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो धक्कम पेल नहीं होगी, वैक्सीन भी लगेगी, और वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में है। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, देयर इज़ इनफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। इंशाल्लाह इस जंग के अंदर हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और मैं ख़ास तौर पे दोबारा अपने सारे अवाम से कहना चाहती हूँ कि खुदारा ये एहतियात आपका ज़िम्मेवारी है। अगर आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, वैक्सीन लगाना हमारा काम, वो हम लगाएंगे। हम नहीं चाहते कि जैसा हमारे हमसाए मुल्क में इतने बुरे हालात, यानी हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल हैं उनके पास, उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त क्या हालात हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में हों। तो इसलिए अल्लाह की हमारे पे वैसे ही बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आइंदा के लिए आप सब की हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन पे अमल करना और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वारी वारी, एक मिनट बेटा, नमाज पा लवा और वारी वारी हम इधर से शुरू होंगे फिर तुम्हारे पास। ऐसे ओवरसीज जो पहली डोज बाहर से लगवा के आ रहे हैं जी, उनको पाकिस्तान के अंदर दूसरी डोज नहीं लगवाई जा रही। अगर कोई अपनी कोशिश से दूसरी डोज लगवा लेते तो उसको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाए। देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए, और जिन्होंने बाहर जाना है, कल मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है अपना जनरल आसिफ गुराया साहब से जो NCOC में, और फैसल सुल्तान साहब से जो NCOC में काम कर रहे हैं। वो इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मसला क्या बना है इस वक्त, जैसे मिडल ईस्ट ने और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, जहां हमारी बहुत बड़ी तादाद अपने मज़दूरों की जाती है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है वैक्सीन के ऊपर कि एस्ट्राजेनेका लगाएं। हमारे पास जो एडवाइस आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कहा जी 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को लगाएं।
اب اسی شش و پنج کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مزدور جو ہیں وہ 40 سال سے کم عمر کے ہیں. ہمارے لیے ان کو ویکسین لگانا اس لیے پابندی اس پہ لگی ہوئی ہے. اس وقت ہمارا فورن آفس ان سے بات کر رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرائیں جنہوں نے اپنی پہلی ویکسین لگوائی ہے. اب اگر کسی نے ماڈرنا لگوا لی یا کسی نے فائزر کی کسی اور ڈوز لگوائی تو پھر ہمارے لیے تو لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ایسٹرازینیکا ہے یہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے, یعنی یہ 3 مہینے تک لگائی جا سکتی. جو انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ 3 مہینے تو کوئی 3 مہینے تو یہاں رہتا نہیں, عموماً وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. آپ بیٹا آپ بات کر لیں. دیکھیے جی, اس وقت میری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس وقت 2,80,000 آلریڈی لگوا چکے ہیں اپنی سیکنڈ ڈوز, اور تقریباً 1,30,000 جو ہیں وہ اپنی فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں. میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی رہ گیا ہے جس کو ویکسین نہیں لگ رہی. کوئی وجہ ہوا ہے جس کے لیے اگر کوئی کانٹر انڈیکیٹڈ ہو تو تب ہو سکتا ہے, ادروائز سب لگوا رہے ہیں. مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں, ابھی ہماری اطلاع کے مطابق بہت بڑی تعداد ہے جن کو آلریڈی لگ چکی ہے. سارے ہسپتالوں میں یہ سہولت دے دی ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, انشاءاللہ سب کو لگ جائے گی. جی بتائیے. بتائیے گا کہ گرمی کی چھٹیوں کا آغاز کب سے ہوگا اور کتنی چھٹیاں ہوگی. دوسرا یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول لاہور کے ہیں ان کے ٹیچرس کی تعداد 16,000 ہے, 5,000 جو ہے 4,000. تو اگر پرائیویٹ کو ملا لی جائے تو 30,000 سے زیادہ صرف پرائیویٹ اسکولوں کے. تو 7 جون تک آپ ان سرکاری اسکولوں میں ویکسین سب کو لگا لیں گے؟ دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے اور ہم نے سب جگہ کھول بھی دی ہوئی ہیں. بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف ضروری نہیں کہ وہ یہیں پہ آئیں, وہ کسی ویکسینیشن سینٹر پہ بھی جا کے لگوا سکتے ہیں. اور گرمیوں کی چھٹیاں ہم نے بالکل کم سے کم دینی ہے. میرے خیال سے 2 سے 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی, شاید یہ بھی نہ ہو, کیونکہ بہت چھٹیاں ہو گئی, بہت نقصان بچوں کا ہو چکا ہے. تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم چھٹیوں کی طرف جائیں, کیونکہ بچے پہلے ہی گھر بیٹھے رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کم سے کم چھٹیاں دے کے نیا سال شروع کر دیں. پہلے اس سے بات کریں. ایک پہلے 2 سوال ہیں. ایک آپ سے کہ ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں. جو باہر جانے کے لیے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسٹرازینیکا ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے, لیکن نہیں لگائی جا رہی. ان کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا سوال سر آپ سے ہے کہ ہم کس طرح سے انشور کریں گے کہ تمام ٹیچرس کو ویکسین لگ چکی ہے, اور اسپیشلی پرائیویٹ اسکولس کے اندر, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ٹیچر یہاں پر آ کر جو ہے وہ ویکسین لگ سارے سینٹرز میں. آپ نے پہلے جواب دینا. آپ پہلے دیں گے پھر میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ رجسٹر ہو رہا ہے. جب رجسٹر ہو رہا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کس نے لگوائی اور کس نے نہیں لگوائی, کیونکہ وہ اپنا ID کارڈ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جاب سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیچر آ کے لگوائے اور پتہ نہ ہو, اور کوئی نہ لگوائے اور ہمیں نہ پتہ ہو. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا ایک ڈیٹے کے اندر ہے, ایک سسٹم کے اندر ہے. سو وی ول نو ایگزیکٹلی کس نے کیا کیا. جو آپ نے مجھ سے سعودی عربیہ کا پوچھا تو اس کا جواب آلریڈی میں دے چکی ہوں کہ فورن آفس اس پہ کام کر رہا ہے, انشور کر رہا ہے کہ آئندہ ویکسین. جی بیٹا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کا گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہے, ہمارے بجٹ میں ضرور بہت بہتری نظر آئے گی. مجھے پتا ہے کہ بجٹ پھر ادھر سارا چلا جانا ہے, کیونکہ آبویسلی کہ اتنا پریشر ہے, کیونکہ زبردست پرفارم کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. اور دیکھیں جو ملک کی ضرورت ہے اس وقت, ہم نے آبویسلی میکسیمم پیسے ادھر ہی دینے, مگر ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی اچھے فنڈ اس دفعہ سائٹ پہ کیے ہیں, اور وہ جیسے ہی فائنلائز ہوتے ہیں میں ضرور پریس کانفرنس سب سے اہم میں آپ کے اس بجٹ کا 100 ارب کے تو صرف ہیلتھ کارڈ بانٹے جائیں گے. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ 100 ارب کا اضافہ بجٹ میں آنا ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے. اور آپ کے سامنے آج سے پرسوں کی بات ہے, آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے ڈی جی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس اناؤنس کر دی ہے. ID کارڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کا انشورنس کارڈ ہے. آپ اس ID کارڈ کو جا کے, جب ہمارے نادرا نے ساری یہ انفارمیشن فیڈ ان کر لی ہے, اس کارڈ کے اوپر آپ کو صحت کی سہولت مل سکے. آپ بتائیں. ویکسینیشن کو لے کے بہت سی میتھس چل رہی ہیں, کیا وہ 7 سال نہیں لگواتے تو اس کے لیے بھی کوئی سختی ہے کہ بچوں کے پاس آنا ہے انہوں نے آبویسلی, تو وہ جب نہ لے آئے وہ نہیں لگواتے, تو اس کا بھی کوئی سختی ہے؟ موٹیویٹ اور موبلائز کریں.
دیکھیں یہ تو جو ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں سی اوز ہیں جو آفیسرز ہیں ہمارے آبویسلی وہ موٹیویٹ کریں گے. جس کو پرابلم ہے نہیں لگوانے کی ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی, ان کو کنونس کیا جائے گا کہ لگوانی ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ صرف ٹیچرز یا سب نے انشاءاللہ. دیکھیں آپ زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, سو اس لیے آپ موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں پیار محبت سے سب. لاسٹ کوشچن جی بتائیں. جی 7 جون سے اسکول اوپن ہو رہے ہیں لیکن گرمی بھی بڑھ رہی ہے اور سرکاری اسکولوں میں سہولتیں اتنی نہیں. سر اس کی سوشل میڈیا پر خبریں بھی چل رہی ہیں کہ چھٹیاں سر کوئی ایسی بات نہیں ہے, گرمیوں میں کچھ نہیں گرمی کہتی. ہم گرمیوں میں پہلے بھی پڑھے ہیں, میں بھی پڑھا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ بھی پڑھی ہیں, آپ بھی پڑھے ہوں گے ضرور. کوئی ایسی بڑی بات گرمی کچھ نہیں کہتی ہے آپ کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسکول کھلیں گے, پڑھائی ہوگی, بس کر دیں. امتحان دینے پڑیں گے, پڑھائی کرنی پڑے گی, اسکول جانا پڑے گا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اسمبلی چیمبرز کے اندر ویکسینیشن سینٹر چل رہا ہے سارے پارلیمنٹیرینز کے لیے, منسٹرز کے لیے اور اسمبلی کے اسٹاف کے لیے. سو دیر از نو پرابلم. پرویز تو بے ہوش نہیں ہو گیا. I have no idea. مجھے بغیر